min kan ka di Ala ma e ye su daminɛ kɛ baro la ka Ala ta ka sɔrɔ k'o kɛ sunɔgɔ waati i donna Ala gasi la. N'ala an balima an k'an janto nin na n'an ko an ka sunkalo nafa bɔ bi ɲinɛ nin waati in na an bɛ kalo min na fɛn fila de bɛ yen fusamantiya ba don Ala y'a d'an ma. I bi nafila seli su daminɛ i bi nafila seli su laban ka tila ka farida faro kan yɔrɔ bonya don. I bɛ safo nafila seli arakan 13 safo kɔfɛ i b'o seli k'o dafa o baraji sɔrɔ la t'i da dɔɔni 2h du matin 3h du matin hali 3h i bɛ wuli heure kelen b'i bolo yanni suguri dun cɛ i bɛ se ka hali arakan 10 seli o arakan 10 i b'o seli ka duwawu kɛ ka zikuru kɛ ka astafurulayi caya ka Ala deli k'i hami fɔ Ala silamɛ kan ka nin kɛ de wa nin ye sunkalo ɲɔgɔndan yɔrɔw ye dɛ nin ye ɲɔgɔndan yɔrɔ wa nin y'a ikhlasu yɔrɔw ye ikhlasu kɔrɔ ye di a Ala kama baara yɔrɔw bɛ dɔn yan de ni maa tɛna t'i ka fenêtre dayɛlɛ k'i ye dun nɛnɛ misiri la an bɛɛ bɛn'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o mais n'an taara so dun sisan an bɛ bɔ ɲɔgɔn na ye o t'i n'a fɔ cikɛ foro a bɛ taa foroba foro siyɛn n'a jiginna bɛɛ bɛ t'i ka dunduguma foro la ni min ma dunduguma foro sɔrɔ ni malo kan waati sera i tɛna dɔn ko bɛ senna a b'o cogo de la o tuma la sunkalo nafila min bɛ seli misiri kɔnɔ o y'an bɛɛ jɛ ye dɛ mais Ala ko ko ayi k'o kɔfɛ ko ale Ala ka jɔn ɲumanw bɛ si ka seli ale Ala ye maa t'a kalama fana ya Rabbi Ala ka nɔgɔya an ye nin ye mankutu sabanan ye Ala ka jɔn ɲumanw na Ala k'an fara Ala ka jɔn ɲumanw kan wallahi wa an k'a dɔn k'a fɔ nafila seli ale de bɛ kɛ sababu ye ka adamaden dusukun nɔrɔ nafila seli ale de bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ɲɛda nɔrɔ nafila seli ale de bɛ kɛ sababu ye sigiyɔrɔ ɲuman k'a di adamaden ma jannatul firdausi kɔnɔna la. An ka dɔnnibaga dɔ ko alijinɛ hɔrɔnmusow furunafolo k'o ye nafila seli alijinɛ hɔrɔnmusow furunafolo k'o ye nafila seli de ya Rabbi Ala k'an fara nafila selibagaw kan. O tuma la an balimaw Ala ka jɔn ɲumanw u mankutu sabanan Ala ye min fɔ o ye almuhafadatu ala qiyamil layl almuhafada ala qiyamil layl u janbɛ su ɲɛnamayali la u janbɛ nafila seli la tɛ kulonkɛ kɛ nafila seli la nafila seli ka su ɲɛnamaya Ala ye o y'u ka taabolo ye Ala k'a nɔgɔya an ye. An balimaw n'o bɔra ye Ala ka jɔn ɲumanw ka mankutu naanina Ala ko cogo di Ala ko walladina a ko ale Ala ka jɔn ɲumanw ye mɔgɔw ye yaquluna maa minnu b'u dama kasi ka taa Ala ma u dama kasi to ka taa Ala ma u ka kumakan ye jumɛn ye u b'a fɔ rabbana an tigi Ala rabbana sirif anna adaba jahannam Ala janɛmɛ ɲangata janɛmɛ lajaba Ala an b'a ɲini fɛ an farikolo a tɛ se janɛmɛ ɲangata kɔrɔ an kolo a tɛ se janɛmɛ ɲangata kɔrɔ janɛmɛ balaw a tɛ ku anw na Ala janɛmɛ ɲangata n'a balaw n'a tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ an kan Ala i kana an don janɛmɛ la dɛ an farikolo tɛ se ka sabali janɛmɛ kan dɛ rabbana tigi Ala rabbana sirif anna adaba jahannam Ala an y'a ɲini fɛ janɛmɛ lajaba i k'a ɲɔni ka bɔ an kan inna adabaha i k'a dɔn janɛmɛ lajaba kana gharaman o kɛra fɛn ye fɛn min kɛra fɛn dumɛnen ye kafiru ka janɛmɛ kɔnɔ. Balimaw nin ye mun ye Ala ka jɔn ɲumanw y'u mankutu ni mun ye yan annahum ya'ishuna fi zikrin da'im bil akhirati wal khawfi min adabin nar. Ni mankutu ye mun ye Ala y'a ka jɔn ɲumanw mankutu yan mankutu naani na ko u bɛ balo ɲɛnamaya kɔnɔ kudayi saya b'u miiri la u bɛ balo ɲɛnamaya kɔnɔ kudayi lahara b'u miiri la u bɛ balo ɲɛnamaya kɔnɔ kudayi janɛmɛ ɲɛsiranɲɛ a b'u miiri la. An balimaw ni maa min i dumɛna saya b'i kunkolo la i ma ɲinɛ a kɔ i dumɛna i bɛ miiri lahara la i dumɛna i bɛ miiri janɛmɛ la e bɛ kojugu kɛ ma da la ko o ka duwawu bɛɛ lajɛlen la u bɛ Ala de deli
ala i kan kisi janeme tasuma ma an balimaw janeme ye fɛnba ye dɛ janeme ka jugu ala kana an don a kɔnɔ a ka jugu ala subhanahu wa ta'ala ko a b'i ka janeme denw mankutu ko summa la yamutu fiha wala yahya ko ni donna janeme kɔnɔ i ti sa i ti balo i ti sa i ti balo ni sa janeme denw yɛrɛ fɛ saya ye lafiya ye ala ko kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab ko tuma o tuma ni janeme u jin ka farikolo mɔ k'a bura n bɛ tila ka wolo kura far'u kan janeme bɛ tila ka segin u kan tuguni i ti sa fiyewu n'a y'i jeni k'a daminɛ kunkolo la ka taa a bɛ taa fosi sen na tuma min farikolo bɛ nugu tuguni kura ye k'a k'i n'a fɔ foyi ma k'i la janeme bɛ taa fosi sen na ka tila ka yɛlɛ a kunkolo la ya rabbi ala k'an kisi janeme ma n balima an ka fara an ka duwawu kan allahumma ajirna minan nar ala i k'an kisi janeme ma allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa abnaina wa dhurriyyatina wa mashayikhina wa kullu man lahu fadlun alayna minan nar ala i k'an kisi janeme ma i k'an faw kisi a ma i k'an baw kisi a ma i k'an furumusow kisi a ma i k'an denw kisi a ma i k'an karamɔgɔw kisi a ma maa o maa bɛ yen ko ka hakɛ b'an kan n'an balimaw la a n'an sigiɲɔgɔnw n'an jɛɲɔgɔnw silamɛ cɛman ni musoman ala i k'an bɛɛ kisi janɛmɛ ma janɛmɛ man ɲi dɛ janɛmɛ man ɲi ni hadamaden donna a kɔnɔ bɔcogo tɛ yen bilen wa hinɛ tɛ yen nɛɛma tɛ janɛmɛ kɔnɔ dɛ n'i donna a kɔnɔ kaba a banna o de la ala ka jɔn ɲumanw y'o dɔn u ye ala deli ko ala k'u kisi a ma u ye ala deli ko ala k'u kisi a ma mɛ hadamaden i b'i cɛsiri dɛ ka d'a kan ala kira ko nɛɛma kisi b'a ma ko huffatil jannatu bil makari wa huffatin nari bis shahawat o de ye janɛmɛ ko yɛrɛ gɛlɛya kira ko alijinɛ a lamɛnle kelen don ni hadamaden goyaɲɛ kow de ye fɛn min man di hadamaden ni a man di ye a man di i t'a fɛ o bɛɛ de bɛ taa ni alijinɛ la si ka seli ka di jɔni ka si ka seli o man di maa ye o i b'i koro k'a kɛ an filɛ su min na kalo kelen i tɛ dumuni kɛ o ka di jɔni o man di maa ye i b'i koro k'a kɛ an balimaw walimuso k'a ye k'a to yen i tɛ jinaya k'a la ka i wasa n'i yɛrɛ furumuso ye muso fana ka wali cɛ ye k'a to yen k'i wasa don i yɛrɛ furukɛ la ko gɛlɛn don mɛ i b'a kɛ de ko ala k'i k'a kɛ olu o baara minnu filɛ nin ye olu de bɛ taa ni adamaden alijinɛ la ko nka janɛmɛ adamaden diyaɲɛ ko de kɛ mɛ ka janɛmɛ lamɛlɛki min ka di nin ye nin ka di n ye n bɛ nin fɛ nin ka di n ye nin ka di n ye o dɔrɔn de bɛ taa n'i ye janɛmɛ la o dɔrɔn de bɛ taa n'i ye ka si ka sunɔgɔ k'i lafiya o man di jɔni ka kilimu k'a la ka sunɔgɔ fo ka tile bɔ o man di jɔni mɛ n'i tor'o la ko man ɲi dɛ ko man ɲi parce que a fɔra ko man arada rahata taraka raha ko ni maa min b'a fɛ i ka lafiya diɲɛ ni lahara k'i bɛ diɲɛ lafiya kɔ n'e b'a fɛ i ka lafiya de dɛ e bɛ diɲɛ lafiya de mɛ n'i ye lafiya ɲini diɲɛ na i tɛ lahara ta sɔrɔ dɛ tuma dɔw la hali ni maa min ye lafiya ɲini diɲɛ na a tɛ diɲɛ lafiya yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ bɛ girin na sugu la tuma min e bɛ kilimu kɔrɔ sunɔgɔ la n'i wulila wula fɛ i bɛ mun di i muso ma i bɛ nasɔngɔ i bɔ mun ni f'i ka bɔ ka taa sɛgɛn ka na n'a ye tuma la ko y'o de ye dɛ an balimaw ko y'o de ye dɛ an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka hakili ɲuman di ne ni aw ma o tuma la ko ala ka jɔn ɲumanw mɔ u siranna janɛmɛ ɲɛ kaburu bɛ diɲɛ na yan u siranna janɛmɛ ɲɛ kaburu bɛ diɲɛ na n'i siranna janɛmɛ ɲɛ kabiri bɛ diɲɛ na i ti don a kɔnɔ koyi ka d'a kan fɛn o fɛn b'i kisi a ma i bɛ n'o baara de kɛ wa ala b'i dɛmɛ a la fana n y'a ye hadisa dɔ la ko ni maa min ye ala deli tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ na n'i bolo jan k'a fɔ ko allahumma ajirni minan nar ala n kisi janɛmɛ ma dɛ i tilala k'a fɔ allahumma ajirni minan nar ala n kisi janɛmɛ ma allahumma ajirni minan nar ala n kisi janɛmɛ ma siɲɛ 3 ko janɛmɛ b'a fɔ allahumma ajirhu minni ala a ko i k'a kisi ma a kisi ma kana don na a kisi ne ma kana don ne na ala janɛmɛ yɛrɛ bi fara i kan ka d'a kan a y'a don i siranna ala ɲɛ n'ala an balimaw a bɛɛ k'an kɔnɔ dɛ sabatira hadisa la i y'a dɔn kuranɛ aya b'a fɔ ko
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ala ko ka ben abbe bi janeme la harag ko abaye dangani yali yeli de la koy mata jiri la koy be bay kila ka hadisa do ni qur'an aya fasaru ko ko al qiyama jodu ku binani janeme al qiyama keneka jologo wa bi wolo flambala meleke wa bi wolo flange ka jologo kilingili be mele na girina wasam ako do ala ka da fen be bi janeme wunyen abi giri jonu ka ko jugu kelaw na ala ko talaw do be giri ala kan kisi janeme mo ala kira ko hadisa la ko janeme nyanga tala fichini ma min la fi ame janeme de be toro ta kafi kubira na tigi ka janeme ka sabara fla do asina ale de jingi janeme re kono folo ko o be janeme sabara fla do asina abi jonay comme sabara ba asina a janeme nama tasmalama akungulo be ka tubi fo ajibe ka jigi comme ni ale nyini nga ba fo kale ka nyanga ta ka jugu janeme de beta mana ala ko kale ka jonyuma yi moyi munu manyine ni nyanga ta nunun ko munu manyine janeme ko u kan nyina ma ya duwa bela jelela u ba faraka ka ala deli ko ala ko kishi janeme ya rabbi ala kanena o kishi janeme o de la ala ko walladina qala allah subhanahu wa ta'ala qala ka jonyuma ni moyi yaquluna ma munumbu dama kashikatale alama u dama kashito ku ba fo chugodi u ba fo rabbana antiki ala rabbana asrif anna adab jahannam antiki ala janeme nyangata janeme toro ala anya nyini fe ika nyoni ka bo anka ala ikana janeme ni yoro kan farkulo la de an farkulo tsiga sabali janeme ka inna adabaha ala ikado janeme la jaba kana gharaman alikra fen dumene akena fen sabatili kafiruka ala ikam kishi sababiya bando janeme na ala an kisha bema sababiya ba ando janeme na sababiya ba asabatili ka foko janeme na do ko bina si awma ala an kisha bema bala nin duwa silame kan ngani ke ka chaya amba nyini ala fe neni aw ala kan bela jelen kishi janeme torom ambal maw ala ka jonyu mongo kam mangutu duruna ala ko chugudi Allah subhanahu wa ta'ala akmana aka jonyu mongo kam mangutu duruna ka ukam mangutu duruna ala kumana ka ala ko chugudi ako walladina akwale ala ka jonyu mongo ne mogoye ida anfaqu nuye nafakati bo okoro nuye sarakati bo lam yusrifu te dansa nuye nafakati ke te dansa bo nafakati la walam yaqturu ute tega mageleya ke fana wa kana bayna dhalika qawama wa bitafla ni yonchi okoro al iqtisad fi al infaq wa be nafakati minke ukadema yala uba berebe nafakati fe on fe nu ba ke uba berebe don bo ko al iqtisad nisfu al ma'isha ko economy kan nafakati berebe ko ye aramadin ka balu clanche di tadam ni kada ko ye aramadin ka balu clanche o ko ray dutigi iba soro mi bi biaka dimbayama ni chenite dansagote wasote awena no de dimaya ba dunku fa o be lafia o be nisoja misali ala dimaya kan ka shebina biduru dun ay ko ambe she kemesa parce que alhamdulillah nous fara ama tof akad donc abe en fait de la même bu fana no ni biduru san biduru to wari to saragati fantando ma anyana wa manyedi e ga dimaya fara fantan fana e ni yoroso ngaye she kemesa kana ya du atotora atara bon poubelle kon akara bala ede ala kira ko laysa minna man bata shab'anan wa jaruhu ja'i mogote jate on silame u doy mami ay dumini ke ka fa ka daka shi asigi nyobe ko wala ama mirala ete silame u doy de mala ala ko kali ka jonyuma wen nafakati berebe watibe
ambalma ni yoro inaya wele kan do be daka nyeshi furu musoma musore de bisika nge keteme beka sogono na dumini ka berebe sogono na dépense ka berebe sogono na musaka ka berebe ka beni ifuruke ni fenyirai ko jidile do aka ere baro de jidi mbaka ya famia bala du de yere magoti se oma aw yere magoti sama anyini furuke fe sigi nyongo do banvea a sengen bala de ko ma magoti na sinima anda doluma anga doluma de alni sogo na chayara atna sika begla so na ka blaka be chen ta bafo iche aya an sigi nyonu ante do bala ka doluma olu fana alhamdulillah no baraji soro nale ko oho otumala ibe do bala bita doluma min be to ni ka demaya bodu min diro olu fana ma e baraji soro iche baraji soro ala bo barka du ka demaya ala ko kale ka jonyu mom bita ida anfaqu nu ye nafaqati ke lam yusrifu utechenike tedda zago ke sarakati la nafaqati la walam yaqturu wa utegete gele ya fana wa kana bayna dhalika qawama ubejo aflani nyomonche techenike utetega magele yake o fulani nyomonche ubejo demba ya magobe mina o ba tasoro fantan magobe mina o ba tasoro balma magobe mina o lubu tasoro bange bago kanga lajani mi bebi tasoro beta bi dama ka berebe ka sora maket tanteme ala ko koni alika jonyuma koni yuka tagabulu ambe Allah subhanahu wa ta'ala dil alaka anfaruka ngaiba famu aya inkono ko ala be fe ka fo ko hum yusari'una da'iman ila taqdim as-sadaqat min amwalihim ibtigha'a wajhi Allah ala be fe ka fi ko uted dan sago min kede anu che cheni min ke ko de koroy to mi metu bulu wati be bu telia ko ke sarakati ko di ala jatika ko di ala jatika mbalo iba aramadi bi jate mine kew tuma dola 100 ne ka nga mobli do 100 million kemeshi wala million kemetu mais est-ce que ni mobli ni a 100 ni a 100 million keme sababu million keme flato kelen ka misirijo amaya o kayo may nga 100 million keme durudi mais ni mobli 100 million keme sababu mais million keme fla nyoke misirijo anyana wa manya bara nyana utmala islamé ka kobe ka ngani jatimine ne bina ni sanina mais ni meni sanina mais est-ce que ni doni mbwala ka ala tan ni yorodo ka dodi ka sarakati dodi alama afo may o ala ko kali ka jonyu mom beti wati bela jalila ambal maw ni yemma mutu Allah subhanahu wa ta'ala ni yaka jonyu mom ka mangutu nanina durunay namboray amita mangutu duruna e woronala ala yaka jonyu mom mangutu ni mi ko walladina aqala Allah subhanahu wa ta'ala ka jonyu mom yemogoyi لا يدعون مع الله إلها آخر وتفهم ولا كفر علىك كره فلان كفيا توكا ينمال فلان كفوتله هم يتصفون دائما بإفراد الله تعالى بالعبادة كألا كلم بانديا نبتوي ودي بوكا ينما يكون نو شونا على كلم بيو نو سلا على كلم بيو نو هجرة على كلم بيو نو جغبو على كلم بيو يا فام يا بالا ونهامي كنا نولا يتوكلون على الله وحده بوجي دالا كلم بيوكا انا ديفو بيبيا on ne ba fala ifatiha kono dongodo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ala ambe kelende batu ala ambe demna nyine kelende fe mana gwana safo selingo amande ngata buguri dala fe de amande ngata koloni filla fe modola ira amande ngata doma fe ba ko ngana ni cheble ani woroble mom ko la cheble kon mana soro doro bi fa bulikadi woroble bi nyimika anyaga tubulika kuma ifana gara buli sona do esa balmaw Allah subhanahu wa ta'ala ko kale ka jonyu mon tetide walladina ale alaka jonyu mon de mogoye la yad'una ma'a allahi ilahan akhara kuti ala wara wele kafara alaka de ay ya'buduna Allah wahdahu wa la yushrikuna bihi ahadan
ولا يتوكلون إلا عليه كما كرويدي تفوي باتو كفر علىك تفلا فراك باكلني باتو ووجي دامي علىك وكوبيلا ومن يتوكل على الله فهو حسب لما ميجي علىك قال بي وسا يا ربي علىك أن فرجون كمون جي دالين علىك الله سبحانه وتعالى أكجو نيمون كم مامتو فلانا علىك والذين لا يقتلون النفس قال علىك جو نيمون ولود يمغوي ما منو نوتي ادمادي وتي بغا مغدو ما كافا وتي نيبو ولا يقتلون النفس وتي نيبو كبغا ما كافا ما فويكي لو توكي ولا يقتلون النفس وتي نيبو التي نيمي حرم الله ني الا يا بولي حراميا الا بالحق فناكرني الا كحكي كي مغنيو فا ني الا كحكتي وما على كل زوال الدنيا على كلام محمد صلى الله عليه وسلم أقول زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مؤمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم على كلام كوكا جين ولي كجين رولي بيو كوكا نغو على بلوكا تميكا ما دوفا كسرا ما فويكيلا كادا ما دين دو بونانيلا موفا ما يندي ودلا نا حكته حكي موي قرانكو النفس بالنفس ni ma fay bi fa o beke wal mani mo furli ye chey wal mani musui ye jinake me mine ka fa o ye sharia ka hake ambal mo wal masjidu naslamel ka kala ka murti kitab aba fiye ki ka sigi ko kle saba ni ma sigi be fa na borani na amman ka ikada ma din fa fiyo foi kama nana ala ko kale ka jonyu yimmai mununti ni bo fiyo kadaka ubado ni boli umanda Allah subhanahu wa ta'ala ubado ka fo ni boli haqiqatan ubado ka fo koni mami ni kelefa abina fa ni bela jelefa ni bara damaden kelema ka fa jien adamaden bela jelefa gali jurumu ala bo lesebika nala o te fe no yende angana son foi kambla ma fala dimi bise ki blala be murudo mo do ko wal me be dabali juku ke dola ka fa walma idi musobi garjiga sorebi fe ma fay anga yoro janyala ako kale ka jonyu monti ma fade uti ni bole kada ka ni boli kasara o yuka mangutu wulu ya fam o ya woro nay a woro flana mi wala yaznuna ko wa uti jinake de ala ko wa man yaf'al dhalika fa wal ma kera jinake soroka bo ala yoro atigi abe jurumu bilibili ba abo de soro ka bo Allah subhanahu wa ta'ala yoro mami manake mo fagala wal ma manake jinake lay wal ma sabadi danyonka ko ale ala ka jonyuma ku take fakaya utuka barala otu jomutoke mafa utake jinaya utake ko wani ma min kala nin keba yalqa athama katigi be jurmu sobbe yudha'afu lahu al'adab la jaba be double atigika yawm al-qiyamah do wa yakhludu fiha atigi be dume la jaba in kono muhanan adogali illa man taba foni ma min tubira wa amana كلمانيا وعمل عملا صالحا كبارا يمانك فاولئك اتقوسا يبدل الله سيئاتهم حسنات على بولوك جوجومون يلمه كاكن يماي وكان الله غفورا على كرا يا فمساي رحيما على كرا هنا مساي ولايا على كهينه دو بورايا اكو على كجونيمون تفلانك فياكي tembo fakake te jinake ni jurumu ko bawi ni mami yake be jurumu soro nyanga ta be double kala haradu ngala ka wada dide ay exception ke ko illa man tab foni mami tubira koro ikera jinake lay ina na nimi say tubira ala biyafa ye ma fa a chayara ina na nimi say tubira ala
nyaka amanye koy ala ntake bli isegiri ko ala bi yafa ikume flanka fo ya barala dongo do be moru fey woro jaw be ta blandi gi soka kaburu be ta seka fendo do gabugu corona begera sebenwi hakli ina na hakli sore tubira ko ala be yafa re o ala ni ke hine ka nyeshi ama ibe jurumo jurumula ni sigiri ko ala be yafa mala sungalo tubi kalo ante seganko ni flanga fo ya banga barala nga tubi ni me jina ala ka tubi na sole mo godi faga ajira ala la amfililadi fo gan sante sega kable ala bi jurumu ya faki jeya yani ko sungalo kono ala ka ya fanini aw bema ambal maw ala ka jonyu maw o kama mutu shegina jume Allah subhanahu wa ta'ala ko walladhina qala Allah subhanahu wa ta'ala ka jonyu maw o yemo goye la yashhaduna az-zura ku te shiri jugu shiri kede ngalon shiriya te jo korode uteka ngalon shiri wa idha marru bil lagwi kowa nu temena klongelawla utemena mana mogowla marru kirama be temeni bonye ni karama ale alaka jonyuma wi moyi la yashhaduna az-zura teka ngalo shiri ni ngalo tagana uma kibina uka shiri wa foko lu teka ngalo shiri teka cheni shiri ngala graka sahaba do ni mafli Nu'man bin Bashir akwa be fendo da dindoma andana ala kra segere kwa be fe ala kra ka shiri nale sara ni midini ndima kira ko amakia anyona di dembe mawa akoko ay o kira ko ne teke cheni shiri de ne teke cheni shiri ala ka jonyuma ku teke ngalo shiri teke ngalo shiri de teke ngalon shiri te ngalon tige wo teke ngalon shiri ute fara ngalon tige la ka dema ka ngalola utoke wa idha marru bil lagwi ko wanu temena mana ko kelawla klongelawla marru kirama betemeni bonye koroy la yashhaduna az-zur wa la yashhaduna majalisa al-lahwi klongero koroy baru damunu besigi ma korofo baro damunu besigi misigi lamen baro damunu besigi dambo baro damunu besigi karti bo ni muso do baro damunu besigi ko parniche arajo be blaga misigi jogu wuli muso furlo ga donke o ni nyonche o baro danunu o sigi danunu ala ko nale ka jonyuma siray ku be temeni bonye bu denga tem ni ndaw sigi woro ni ndaw nga ay on ma daklo nga kamo ala o fanyu afa hasibtum annama khalaqnakum abatha aklane ala ya dakulunga kama dia wa annakum ilayna la turja'un kate segine alama jema da donge bay ngama koy dongo do don ay beni ka dugulo kari donge la badama be kabru kono ni yolu wuli ku jobi ubi shimbisiri kono alu titasu ubi shimbisiri ma direct fo ga tu saw ga dubni be ku soro bisiri mana ko sumu be ya fede cortège be ya fede demuni be yan fede karsa di muso ko konyo be ay jil muso ba yere de wele amta sumula portefeuille soro ka fawarla kata ke marashi e klonge de wu klonge ala manda klonge kama wala kale ka jonyuma wa idha marru bil lagwi marru kirama konu temena mana ko kelaw klongelaw la be temeni boyen olu wado jela tigay akasu ma jolu no ya to konyon da sira ka kasa tara konyon ke kabisi kana so asa ulu do mata nyumangere parlimba masirlimba tara woru burle jelula annato do asara sirafi abike chu na ala ko kale ga jonyu mom to yede ulla jamalin do ka bo mana ko nunu Allah subhanahu wa ta'ala ale ala ka jonyu mom ukama ngutu do jume tuguni Allah subhanahu wa ta'ala ko akwale alaka jonyuma ka mangutu doy walladina ale alaka jonyuma yumowi idha dhukiru bi ayati llah ni alaka qur'ana aya kalanu ka ku wajuni aye lam yakhirru alaiha summan utu klochi kabo qur'ana makan lamenima wa umyanan utu nyefie kabo qur'ana makan yelima koroy ni qur'ana kalanu wi uti banka lame uti banka tashinai uba nyini ka kanda sira nyini ka doni qur'ane makan yastajibun li ayati llah
ويتفكرون فيها ويعملون على تطبيقها وامتثال ما فيها ولا يدعونها تمر عليهم كالسم والعمي والذين لا يفقهون. قرآن منا كلام وتا دو بيسي قرآن كورونا كلام وثارا فوي نو يرى بلا فندكو كميغا موفودي كميغا موفو يا رب يكون نغيا تاشي فين فوري نينا كميغا موفو كل علي على كجوني مونتي يا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مي على كجوني موندي على كجوني مون ولو يمغودي ني على كفلا دسكم بسرا ني على كفلا دسكم بسرا ني على كقرآن آية وكلانوي أبو جيدي لمانيال وأبو جيدي دالك أو على بكودي فيا قال على كجونيمون دي موغوي نو واجورا ني على كقرآن آية وي وتو وتا يافا وتو كلو غيري كابو أمينيما وتو نيفيه كابو أيليما بل وبميرالا وبتاسيناي وباتكبارا كناي على كون نوياني أبي أمبال ما سلامه ونو بوراي وكم مانغوتو من بداوكا الله سبحانه وتعالى كو والذين قال ألك جونيمون دي موي يقولون وبو دما كشي كتالما يادو كدما كشي فلو ويالا ديليكا كشي جانمما وكدما كشي فلانا وبنو كني جمعي يقولون كوبافو ربنا أنتي ألا حب لنا إكا كانونيك أوني من أزواجنا أنفر مسولا وذرياتنا أنانديونا قرة أعين nyesuma feuna koro ala musudama mimba nyesuma dendi amma mimba nyesuma waj'alna lil muttaqina imama ikanyereke ala yesiranye baw ikanyereke ulu nyemoy ni mamutina don bago ko ni korodi ad-du'a bis salahi al ahli wad dhurriya ad-du'a bis salahi al ahli wad dhurriya koka ala deli aki muso nyeka dima walma muso ka ala deli aki che nyeka aki sagoy katla ka ala deli aki deun ki sagoy kala ka denyuma en sadaqatul jariya ambal muso ayni mede sumba shuntiga to aka do awtebi a shuntiga o shuntige ni gele bini cheche ala deli ala kan che kan sagoy gele mi manche ka ba ay ka ala deli ala baki che fana ni fembi musulami mandi ya jira alal de munum babula beka je ka do awke kala dela ala ka de nunu nyeka dama ala goko yale ka jonyumon ka mamutu malango ka ngata boli ambal ma no boray abina se alaba masaw Allah subhanahu wa ta'ala ko ako ulaika man no wara saw ako ulaika ako ni jama kulumunu fole fleni ni njugo munu fole fleni nunu mana dafa mamununa yujzauna al-ghurfata ala bitolu de sara aljina sangazo bawla bima sabaru kadaka usaballa femunu ka jeng kono ninde aljina soro siraye andu sumalo la menyon dan de lakta aljina mo asoro sirafle yujzauna al ulaika otigude nintigila mogo nin jogo nunun dafara mamununa otigila mogo yujzauna al ghurfata ala bitawlu de sara aljina sangazo bawla al qiyamah do bima sabaru ka sababiya ku saballa femi ka jenaya wa yulqawna fiha tahiyya